गाजी को शर्फ अता फरमाए। मुझे आपसे कहते हुए हम सबको उसका मोहतरम इस्लामी हाज़री, हम एक मरतबा फिर अपने इंतजारी मेहमान इंतजारी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाने वाले मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब नक्शबंदी साहब और आज मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी साहब के सलाना महफ़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबका ये शर्फ़ व कबूलियत अता फरमाए और अहले खाना को खैर आज ये खालिस सदर महफ़िल है और ये वो शब है जो शब विलादत मुस्तफ़ा की है और इस शब में खालिसन हुज़ूर की विलादत का जिक्र करना है और उस महबूब का जिक्र करना है जिस महबूब के लिए हुज़ूर के लिए आपकी इज़्ज़त व शान के लिए आपकी इज़्ज़त व बुलंदी के लिए आपके ज़िक्र के चर्चे और ज़िक्र के लिए अल्लाह ने खुद वादा फरमाया है वफ़अना सुभान अल्लाह बेगम ने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। तो मुझे मिले 12 मिनट 2 मिनट हो गए 10 मिनट में बाकी हैं। मैं गुफ्तगू शुरू करने अपने मौजूद से गुफ्तगू करने से पहले 1 मिनट आप लोगों से इस्लाह कुछ अर्ज़ करूँगा कि हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ इमाम जो होता है वो मुसल्ला पर बैठा होता है या मिंबर पर बैठा होता है और बाज़ों बार अरबों खरबों बती की सबसे पिछली लाइन में या फिर यूपी में जाओ कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है। तो ये इज़्ज़त इमाम को अल्लाह और उसके रसूल के दरबार से मिली है जो मुसल्ला सबसे आला जगह है। मस्जिद वैसे भी सबसे अफजल जगह है, हुज़ूर ने बताया सबसे अफजल जगह मस्जिद है और बदतरीन जगह बना है। तो मस्जिद सारी अफजल है, सारा मस्जिद जितनी भी है वरना मसाजिद अल्लाह उसी लोगों में आई हूँ, लेकिन मुसल्ला रसूल जो है उसका मुकाबला नहीं है और उस पर इमाम बैठता है। लेकिन उसका अमली मुज़ाहरा बाद में देखते हैं कि जो कौम पीछे खड़े होकर कह रहे पीछे इस इमाम के तो नमाज के बाद एहतराम का तकाज़ा उसी तरह रहता है कि मेरा इमाम है। और एक आलिम दीन के लिए वैसे हुक्म है कि जब उलमा है आलिम दीन किसी मजलिस में आए तो शरीक को हुक्म है कि पहले मजलिस खड़े हो जाए उसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात कि ये कतल भी जुड़े कह रहा हूँ इस्लाम कर रहा हूँ ये हर समझेगा जहाँ जितने लाभा बैठे हैं वो कुछ शेर में अमल में उम्र में बड़े हैं। अल्लाह ताला की बातों को इनकी रास्तों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। लेकिन क़यादत हुई कि हमारे असरात हमारे उलमा इस इलाके के सरबराह जमात उलमा रसूल के चेयरमैन भी हैं, हमने इनसे पढ़ा या नहीं, हम सभी उलमा अहले इलाका इनको अपना उस्ताद कहते हैं और ये जमात उलमा रसूल के चेयरमैन भी हैं। कल इनकी क़यादत में खसूस जुलूस भी करना है। आप यहाँ हर हफ्ता आते हैं, हफ्ते बाद ये जो आपका दरस का इज्तिमा होता है उसमें हज़रत तशरीफ़ लाते हैं अल्लामा क़ायम मौलाना शाह साहब। पता नहीं कैसे होता है लेकिन जब आज में आए मुझे क़यादत हुई कि आप सब बड़े हो गए मगर हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही तो किसी लीला की डालने की कोई नजर हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने इस दौर में भी गैर गुज़रे दौर में भी आपको ऐसे मुखलिस उलमा दिए हैं कि जो अंबिया का काम कर रहे हैं। और हुज़ूर ने फरमाया कि जो चाहता है मेरी ज़ियारत करे वो किसी आलिम दीन की ज़ियारत करे, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने आलिम दीन की मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, किसी ने आलिम दीन की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा है। तो इसलिए हमें अपने उलमा की अम्मा की इज़्ज़त व एहतराम और उनके लिए वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करने की अल्लाह ताला जो आप सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने कुरान की फ़ुरानी दुनिया मुक़द्दस से पढ़ी है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया अभी हमें इस शहर मक्का की कसम, इस अमन वाले घर की कसम, अब इस शहर मक्का की कसम जो उठाई जा रही थी सारी पूरी ज़मीन पर जितने भी शहर हैं सारे के सारे शहर रब के बनाए हुए हैं और रब ने किसी गैर और शहर की कसम क्यों नहीं उठाई। फरमाया इस शहर मक्का की कसम। अब किसी के ज़हन में ये बात सुनकर फौरन ज़हन में ख्याल आता होगा शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई जा रही है कि इस शहर में अल्लाह का घर खाना काबा है। यह शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई जा रही है कि इसमें सफ़ा और मरवा की वो मुक़द्दस पहाड़ियाँ हैं जिसे रब कहता है इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, या अल्लाह की निशानी में से शाइरिल्लाह में से है। या इसकी भी कसम उठाई जा रही है यहाँ मुज़दलिफ़ा में है, या इसकी भी कसम उठाई जा रही है यहाँ जबल सौर है, जबल हिरा है, जबल नूर है, जबल रहमत है। या इसकी भी कसम उठाई जा रही है यहाँ मुक़द्दस मैदान इरफान है। या इसकी कसम उठाई जा रही है यहाँ आप ज़मज़म का मुक़द्दस कुआं है। या इसकी कसम उठाई जा रही है यहाँ हजर असवद जो जन्नती पत्थर है, इसकी कसम उठाई जा रही है। तो रब्बे काबा की कसम,
رب نے قرآن میں اعلان کر دیا. لوگوں یہ نہ سمجھنا میں نے اپنے گھر خانہ کعبہ کے لیے اس کی قسم اٹھائی ہے, یا یہ نہ سمجھنا میں نے حجر اسود کی عظمت کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے, یا یہ نہ سمجھنا میں نے مزدلفہ و منا کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے. یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ میں نے صفا و مروا کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے. ہاں اس شہر کی قسم میں اس لیے اٹھا رہا ہوں وانت حل بهذا البلد, اس لیے کیا پیارے آپ اس شہر میں جلوہ گئے ہیں. سبحان اللہ. محفل میلاد ہے, کسی پر احسان کی بات نہیں, بابا سے کوئی کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبھی کا زور لگا کے اپنے پیچھے سبھی کہتے سبحان اللہ. یہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے, یہ میرا یا آپ کا نہیں, یہ میرے اور آپ کے بڑوں کا نہیں, یہ کائنات کے سب سے بڑے رہنما, سب سے بڑے لیڈر, سب سے بڑے ہادی, سب سے بڑے قائد, قائد المرسلین, سید المرسلین, امام الانبیاء کی ولادت باسعادت کا ذکر کر رہا ہے. رب کہتا ہے میں نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے, اس سونے تو اس شہر میں جل بغیر ہوا ہے. میرے آقا نے منہ قدر رکھے اس شہر مکہ کے اندر, رب نے اس کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے. اللہ اکبر. اب اور کسی شہر کی قسم نہیں اٹھائی. کیوں؟ مولانا نور نے مسجد میں ایک بڑی حکایت لکھی, بڑی دلچسپ. آپ کہتے ہیں بڑی عاشق تھا, اس نے بڑے خوبصورت شہر دیکھے. کسی نے پوچھا تو نے بڑے بڑے حسین شہر دیکھے ہیں, بتا تیری نظر میں سب سے پیارا, سب سے حسین شہر کون سا ہے؟ کہیں لگے اس نے جواب دیا میں نے بڑے حسین نظارے دیکھے ہیں, لیکن میری نظر میں سب سے خوبصورت شہر, سب سے زیادہ حسین شہر وہ ہے کہ جس میں میرا محبوب رہتا ہے. سبحان اللہ. جس میں میرا محبوب رہتا ہے. ارے خدا کی عزت کی قسم ساری ہوئے زمین رب کی بنائی ہوئی ہے, لیکن رب نے کسی اور شہر کی قسم نہیں اٹھائی. اگر قسم اٹھائی ہے تو اس شہر کی اٹھائی جس میں اس کا حبیب رہتا ہے, جس میں اس کا محبوب رہتا ہے, جس میں اس کا حبیب جل بغیر ہوا ہے. رب نے اس شہر کی قسم اٹھائی. رب کو اپنے حبیب سے کتنا پیار تھا, کبھی محبوب کے زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے, کبھی حضور کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے, کبھی حبیب کی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے, کبھی محبوب کے سینے آدھار کی قسم اٹھا رہا ہے, کبھی محبوب کے چلنے کی قسم اٹھاتا ہے, کبھی حبیب کے بیٹھنے کی قسم اٹھاتا ہے. کبھی رب اپنے محبوب کے اس ہاتھ کے اندر وہ جو کنگنے بھی جما رہے تھے وہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے. کبھی رب کہتا ہے سونیا یہ تیرا ہاتھ نہیں, یہ تو میرا ہاتھ ہے. ارے محبوب تو محبوب رب العالمین ہے, اس کی مقام, اس کا مقام, اس کی عزت, اس کی عظمت تو بڑا ہو رہا ہے. محبوب کے غلاموں کی, لشکروں کی اپنے قرآن میں قسم اٹھائی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فرمایا صرف اس لشکر کی نہیں, اس لشکر میں شامل گھوڑوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے, ان گھوڑوں کی نہیں, ان گھوڑوں کے سروں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے, ان سروں کی نہیں, ان سروں سے چنگاریاں اڑ رہی تھی. رب ان کی بھی قسم قرآن میں اٹھا رہا ہے. تو رب کو اپنے حبیب سے کتنا پیار, سبحان اللہ, رب کو اپنے یار سے کتنا پیار ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب کے محبوب اس شہر میں جل بغیر ہوئے, رب نے اس شہر کی قسم اٹھائی. اعلیٰ حضرت کہ وہ خدا نے تجھ کو ہے دبا دیا جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید میں کھائی ہے شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, کہ کلام مجید نے کھائی ہے شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ شہر مکہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ رب کے حبیب کے قلب لگے. اب مجھے 3 منٹ میرے باقی ہیں, مجھے مدینہ مدینہ کی طرف بھی آنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ دیکھ چکے ہو, اب کعبے کا کعبہ دیکھو جس شہر میں حبیب تک پکڑ ہوئے. رب نے اس شہر کی عظمت, یہ مقام کی رفت, کی بلندی عطا فرمائی, اس کی قسم اپنے قرآن میں اٹھائی ہے. اب اللہ کے محبوب جس جگہ اب موجود ہے اس کی کیا عظمت و شان ہے, کیا فضیلت ہے. علماء موجود ہیں, ان سے پوچھئے. علماء فرماتے ہیں اس حضور علیہ السلام کی قبر انور کی اس جگہ کی فضیلت یہ ہے, فرمایا یہ جو جس جگہ پر حضور کی قبر انور ہے یہ جگہ فرمایا خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے. فرمایا نہیں صرف خانہ کعبہ سے نہیں بلکہ یہ حضور کی قبر انور والا یہ جگہ پہ تمنا یہ فرمایا عرش سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ, عرش سے بھی افضل ہے. اور عرش سے افضل جگہ پر حضور تشریف فرما ہے, اور حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت فاروق اعظم موجود ہیں. مدینہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے؟ میرے غلام کے پیارے آقا سید المرسلین مدینہ میں جب بغیر ہوتے ہیں, حضور علیہ السلام سارے مدینہ کو یہ اعزاز بخشتے ہیں. مدینہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس پر تبوک سے واپسی پر نا ایک حضور کے غلام دل کو غبار اٹھ رہا ہے اور لشکر واپس آ رہا ہے, اور ایک غلام نے نا اپنے منہ پر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کہ جو غبار سے بچنے کی وجہ سے کپڑا رکھ لیا. میرے غلام کے پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ کے چہرے والے نبی, طٰہٰ کے داڑھی والے نبی, یاسین کے چہرے والے نبی, الانتشاء کے سینے والے نبی, واللیل کے زلف والے نبی, آزاد البصر کی آنکھ والے نبی, وما ينطق عن الهوى کی زبان والے آقا, رسول اللہ کو کہیے کے پیارے ہاتھ والے محبوب, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
नागी के ताज सजा के आने वाले आका, या अय्युहल मुद्दस्सिर की चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल की काली काली कमरी वाले आका, अपनी उम्मत के गम में दिन रात रोने वाले नबी, बच्चों को कलमा पढ़ाने वाले, जानवरों की बोलियां समझने वाले, दस्तूर को बड़ी बात में झुकाने वाले, कम खाने को लोग अपने धन की बरकत से ज्यादा फरमाने वाले, खारे पानी को लोग अपने धन की बरकत से मीठा फरमाने वाले, मौला कायनात की नूरी आंखों को लोग अपने धन की बरकत से दुरुस्त फरमाने वाले, हज़रत कतादा की नूरी आंख को लोग अपने धन की बरकत से जोड़ देने वाले, हज़रत मास के कटे हुए बाजू को लोग अपने धन की बरकत से दुरुस्त फरमाने वाले, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, कुछ मरियों के हुए अल्लाह के महबूब ने देखा, फरमाया मेरे गुलाम, जब मदीने को वहां से बचने के लिए मुंह ढांप रहे हो, तो शर्त की हुजूर ये बिल्कुल तो मालूम रहा है, इससे बचने के लिए मैंने इजाजत रखी है। तो मेरे औलाद के प्यारे आपने फरमाया सुनो, मेरे शहर मदीना की कसम, इस शहर मदीना की फजीलत सुनो। हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्न फी वाहिया शिफाउन मिन कुल्लि दाइन, फरमाया मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रब ने मेरे शहर मदीना के गुबार में भी हमेशा के लिए शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। इस शहर मदीना के गुबार में भी हमेशा के लिए शिफा रखी है। 30 सेकंड बात की है और बस मेरा आखिरी जुमला, बेमिस्र ने महबूब भी बेमिस्र बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं था मगर मुझे बुलाना तो बड़ा आसानी के साथ आता है ना भाई, कि नारे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आपका सबूत जब मैंने 1 मिनट में जोड़ देना था, मगर जो मुझे अपने वक्त के अंदर रहना मेरी ये हकीकत है और मेरी ये पहचान है। अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बेमिस्र ने महबूब भी बेमिस्र बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।